Banda di Azole, la seconde est la vraie indépendance de l'Afrique. Nkosi ya kuyudi lokri, yis bias mayuda yo her lo tumu. Neti lol l'Afrique, lo bala salila. Pasteur Espoir, Mama Balela Tikuzons Kunu Woman. L'histoire ne fait que se répéter. Mais ayo kirunti yangibiti, ni mubwe su salmu lodi mu l'Afrique lo lun solansina. Indépendance ta tedi tabakri, diabada 10 msalukaya. Mbuku bahambim kaske mukilba kwata. Ngolon de meyis mukut makanda, hekir mpeve ya kutelem ku l'Afrique pistubata salela. Mimyo baler mu Esaïe 19 verset 19 à 20 que ce jour-là il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte. Et près de la frontière du pays, un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le maître de l'univers en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Atuyuke Mampolo. Bismut ka veve boka tirke Kaspa kuta bet pasibo Momusingwa warben manyongi kula free Zambwa yirkir ngot mundel yirkir nkuta ngwachi bamba mutimu kuboyo Mumungwa yelo holu ngot wa mutina Imyomya bwen bakut kumalwango yo Menyanyon kwa mi Saliso yo ben kunsaliso yo Unsalizangwa sibo munuzingwa Bismut ka veve boka tirke Kaspa kuta bet pasibo Momusingwa warben manyongi kula free Zambwa selo tia batba seke tatu balba bangoy mitimu pindo yo Mudiam diambong lo simba swek nkuta Miomya si bangoy kula Afriko yo Melonge kwande Saliso yo ben kunsaliso yo Unsalizangwa sibo munuzingwa Bismut ka veve boka tirke Kaspa kuta bet pasibo Momusingwa warben Kaputwa bet babadiel yantele bangwang kakbet mitim kupino yo muging kudielo amutu wa mukanda Myomya siba kut kumbal ngombo yo penya nyonkwami Saliso yo ben kunsaliso yo Unsalizangwa sibo munuzingwa Ukute bismut ka veve boka tirke Kaspa kuta bet pasibo Momusingwa warben manyongi kula Afrique Kamonan terke zonko bwa pene ngwa chibamba Mumbur mulu tu bakdien madielo yo Luna unun bet mulu zinko yo balbatayi Unsaliso yo ben unsaliso yo Unsalizangwa sibo munuzingwa Ukute bismut ka veve boka tirke Kaspa kuta bet pasibo Momusingwa warben manyongi kula Afrique Buluka monanter ki zonku bwa pene mbalba mama Umbur mulu tu sene dielo yo Bana ngunun bet kumulu zingwe balba mbuta Unsaliso yo ben unsaliso yo Unsalizangwa sibo munuzingwa Ukute bismut ka veve boka tirke Kaspa kuta bet pasibo Momusingwa warben manyongi kula Afrique La véritable indépendance de l'Afrique passera d'abord par la spiritualité. Car aucun peuple ne peut être libre physiquement si spirituellement il ne l'est pas. Cette spiritualité est ce que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Car sans le Seigneur, il n'y a pas de vraie liberté. Démocratie di la basique na yo le nampas yo ben mindel mumauna mathématiquement la beswe kana yo le nampas muswe mo ben mindel mumauna ma science physiquement la beswe kana yo le nampas muswe mo ben mindel mumauna Économie di la bil kana yo le nampas muswe yo ben mindel mumauna
Le droit à la liberté et à la souveraineté des peuples est quelque chose qui tient au cœur du Créateur de toute vie. Nous pouvons voir son cœur dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 7. Il dit ceci: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît les douleurs de chaque peuple. Et lorsque ces douleurs parviennent à son cœur, l'Éternel est prêt pour la délivrance et la liberté totale. Bwana Yesu kutubuwiro, Bwana Yesu kutubuwiro, Bwana Yesu mampasna wiro, Bwana Yesu kutubuwiro, Bwana Yesu kutubuwiro, Bwana Yesu mampasna wiro. Bwana Yesu mampasna wiro. Bwana Yesu kutubuwiro, Bwana Yesu mampasna wiro. Bwana Yesu kutubuwiro. Munang babakala, munang babakala, munang babakala, munang babakala, munang babakala. Tout succès dans la vie est redevable à la découverte des clés. Voici quelques clés pour la véritable indépendance de l'Afrique. La volonté d'être libre, la résilience, la diligence, le travail dur et bien d'autres. Chiba patalame, moye patalame, Chiba patalame, peye patalame. Ay mama, mama, yo mama, ay mama, mama, ay mama, yo mama. Usabe taba de jantelo, usabe taba de jantelo, usabe taba de jantelo, taba de jantelo, mama ndel baba de jantelo, adi kol baba de jantelo, mama kal baba de jantelo, mama bial baba de jantelo, ya indo baba de jantelo, dasan ndel baba de jantelo, ya ingi baba de jantelo, ay mama, mama, usabe baba de jantelo, ay mama, yo mama, usabe baba de jantelo, ay mama, yo mama, ay mama, yo mama, usabe baba ay mama, murmulu tu bagren madino mama, murmulu tu bagren madino mama, ay mama, bebo murmulu tu bagren madino yo mama, bebo kuda baba jantelo mama, bebo kuda baba jantele, bebo kuda baba jantele, oh yo nur munyonge yo, oh yo nur munyonge yo, oh yo nur Pada dia sola independence ya bwana yotu musakula Afrika mubise ndisire tumona mire yo mu mantima mindelelo tafa mu kunyongo bela Afrika dia bwana yo Pada dia sola dir mu ngwizane Pada dia sola dir mu kuizane yo ngakure yo ngakure aben bakunda ben baba kwe yar balbun bibu Baya kreng dede, yaro manyonge yimutoze yo. Dipana da zole, tu sarir kabalu mungkum zampungo yo. Afriki minwe, kotur kwe bukule, kotur kwe kine, kotur kwe ayo yo ya yo. Iwaza, Iwaza, Kalaboy selme, Kalaboy kinin, Kalaboy chopol, Kwaz mu Yesu, kwaz mu Nzambe, kwaz mu Yesu, Yalwi silme, Yalwi kine, Yalwi silme, Yo kya Nzambe, kwaz kya Nzambe, kwaz kya Nzambe, Simin mu Yesu, Yalwi chobol, Yalwi chobol, Yalwi bugul, Yalwi kine, Comme a été le soleil des indépendances de Amadou Hampâté-Bâ, voici la sortie du livre du Panda d'Azolé, du pasteur Espoir, une véritable œuvre indépendance de l'Afrique.
Célébrons donc le 64e anniversaire de la République du Congo en toute fierté et en toute gaieté avec cette merveilleuse littérature. Ivaza.